जाने अल्लाह का फैजान लिए बैठी है, हर मुसलमान का ईमान लिए बैठी है, सर झुकाए हुए। साली के 7 बिस्कुट बर केहू कहले जे ले जा भालो हिज गए, लेकिन 14 बिस्कुट बर है आशा साली भालो है ना, ठीक है ना, खो ভালো হয় না ভালো হওয়ার একটা দাওয়াই আছে, একদম তুরন্ত ভালো হইবে। কি দাওয়াই ভাই? দাওয়াইটা আজমাইবা। আজমাও তো। হ্যাঁ তো এই দেখ, এটা ভাই একবার আজমাও। দাও ভাই, আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ।